नाथ बलभद्र और सुभद्रा से तीन जन गोटे शरीर में आसवे सी हेले कल्कि राम अनंत केशरी देव कहुए से गले से किए ना अनंत केशरी देव जी से विहार कर शेषदेव अनंत गादी शेषदेव किए से ना अनंत को शेषदेव कहुए से जो शेषदेव अनंत गादी ओडिशा से गोटे जगह अच्छे सी कौन ना अनंत गादी से अनंत गादी से प्रभु बास करुवे से सत्य धर्म स्थापना है से धर्म प्रचार चलो सत्य धर्म प्रचार चलो सत्य प्रतिष्ठा से कौन कौन कहते ना कली जुग चारि पाद धर्म अनंत गादीर द्वारी जगाईब चारि पाद धर्म अनंत गादीर द्वारी जगाईब सतर पड़ी राजा जे सत्य बोलिब सत्य गादी सत्य बोलिब सत्य गादी सत्य बोलिब सत्य कहले कौन महापुरुष कली जुग चारिपाद धर्म से रोक विरोध कर धर्म पूरा विरोध जो तीन पाद अधर्म व्यापिक अच्छी गोटे पाद धर्म थिला कली जुग शेष से गोटे पाद धर्म सरिया बसला आउ क्या हृदय धर्म भाव ना तेणु कहले कौन ना कली कौन कर कली माने अनंत हेले बड़ भाई कली जुग है सान भाई कहले सान भाई कौन कले ना गादी मारिकी बसी आसिक 5124 वर्ष है जो गादी बसची सी कौन गादी छाड़िया नाराज सी जो गादी न छाड़ा जो धर्म अधर्मर प्रचार कला जो अधर्म चारिड़े व्यापिक रहा सी कहले कौन अनंत गादी जी सत्य जी अनंत आसछन्ती धर्म प्रचार करने धर्म स्थापना करने द्वारे माने लोक जगेदेला सैन्य को जगेदेला से धर्मर प्रचार प्रसार करदेव ना जी धर्मर प्रचार प्रसार करे मार भक्त कषण पड़ा से कहले कौन असत्य कहले सत्यर कलिराजा जो हो विरोधी असत्य बोल सत्य ये भी तोर गादी कली कहला तू जो गादी ना चेष्टा कर गादी छाड़ी नहीं मो कली जुग मुझे राजा गादी में बस जो सुख भोग कर तू आसी कहू गादी छाड़िया ना से गादी मुझे छाड़ी नहीं पुणी कौन कहते सत्य को बोलिबे कली मोहरते जुग तुही पासी कहू करबाकू भोग हेमंत कहिन करी तब सजने ओइराज सत्य भजे भारताकू जाई ओइराज सत्य भजे भारताकू जाई ओइराज सत्यर प्रचार केबे कराई देव राज्यरू ताहाकू तोड़ी प्राण तार नेब राज्यरू ताहाकू तोड़ी प्राण नेब राज्यरू ताहाकू तोड़ी बोले एमते माने कली कहूँ तार द्वार सैन्य मान जगेला जो कम सैन्य किए पछे कहली कहला जगेला पर कौन ये सत्य भजन कर सत्य प्रचार प्रसार कर बहुत प्रकार दुख कष्ट दियो मारे बोली कौन आस बाड़े मारे ना कौन ना ये जो दुख कष्ट देवे कष्ट देकी राजा वो राज्य तोड़ी दिए मैंने स्थान दियो ना कि सी तो प्रकृत कल्किराम जी भक्त दुख कष्ट थे
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ କିଏ? ସେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ନା। ଯେତେବେଳେ କଳି ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇଲା 31 ପାରିଷଦ ଘେନି ଜନ୍ମିଲା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର 31 ଜଣ ପାରିଷଦ ଅଛନ୍ତି ବା ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳି ଧରିକି ତାର ଇଏ କଳିଯୁଗ ଲୀଳାଟି କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ 31 ଜଣ ପାରିଷଦ କିଏ? ସେ କଳିର ସୈନ୍ୟ କେଉଁମାନେ? ସବୁ ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କଳିର ସୈନ୍ୟ ଆମର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। କିଏ ସେ? ସେମାନେ କଣ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ନିର୍ଦୟା, ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁର, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଛଳନା, କୃପଣ, କପଟ, ଭ୍ରମ, ଆସକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ, ତର୍କୀ, ରାଗୀ, ଦୁରାଚାରୀ, ଦମ୍ଭ, ଭୟ, ଘୃଣା, ଅନ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ଏଇ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ। এই কলিঙ্গর সৈন্যକୁ ଚିହ୍ନ ଟିକେ। କଳିକି ରାମ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ? ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ଅହଙ୍କାର, ଭ୍ରମ, ରାଗି, ଘୃଣା, ଭୟ, ତର୍କୀ, ଦୁରାଚାରୀ, ଆସକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ, ଦମ୍ଭ, ମିଥ୍ୟା, କୃପଣ, ନିଷ୍ଠୁର, ନିର୍ଦୟା, ଏଇ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛି ସେ ହେଲେ କଳି ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟଙ୍କର ସୈନ୍ୟ କିଏ? ସେ ଏମାନେ ଯଦି କଳିର ସୈନ୍ୟ ହେଲେ କଳି ଆଉ କଳିକିଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଟି ହବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟଙ୍କର ସୈନ୍ୟ କିଏ? ସେ ତାର ବିପରୀତ। କହିଲେ କଣ? ଇଏ କହିଲେ କଣ? କାମ ବା କାମୀ। କଳିକିଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ହେଲେ ଅକାମୀ, ଅକ୍ରୋଧୀ, ଅରାଗୀ, ନିର୍ମାୟା, ଶାନ୍ତି, ଅଚଳ, ଭାବଭକ୍ତି, ବିବେକୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଅହିଂସା, ନିର୍ଲୋଭ, ଦୟା। ଏଇ ଯୋଉ ତକ ରହିଲେ ଏଇରେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ। ଯାହା ହୃଦୟରେ ରାଗ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିର୍ମାୟା, ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ, ଶାନ୍ତଶୀଳ, ଭକ୍ତି ଭାବ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ, ଅହିଂସା ପଥ ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ନିର୍ଲୋଭ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲୋଭ ନଥିବ, ଦୟା ଭାବ ତା ହୃଦୟରେ ଥିବ। ଏଇମାନେ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ, ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଇଏ ଯୋଉ କଳି ରାଜା ଯୋଉ ସୈନ୍ୟଟି ପଠେଇବ ସେ ପଠେଇବ କାହା ପାଖକୁ? ନା କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର ସୈନ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। କ୍ରୋଧର ସୈନ୍ୟ କଣ? ତାକୁ ଅକ୍ରୋଧରେ ଜବାବଟି ଦବ। ଯୁଦ୍ଧଟି ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ କଥା, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯୋଉଟା କ୍ରୋଧର ସୈନ୍ୟ ହଠାତ୍ ଜଣେ ରାଗିକି ଆସି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯଦି ତମେ ପ୍ରକୃତ କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ହେଇଥିବ ତମ ସେ ରାଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ତମ ସେ ଅକ୍ରୋଧ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଟି ତମେ ଧାରଣ କରିଛ ତମର କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବୁଝେଇକି ତମେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ ସେ ମାର୍ଗ ତମେ ଆପଣେଇବ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଜିନିଷଟି କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଏଇ ଭାବଟି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତାହେଲେ କଳିର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳରେ ଯିବ। ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ସବୁ ଧନୁଶରରେ ମରା ହେଉଥିଲା ନା, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଧନୁଶର ନାହିଁ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବମ୍, ମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଆଚରିଥିବ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଥିବ, ସିଏ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛରେ ସଂହାର କରିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ମିନସ ନିଜ ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ, 13 ଦିନ ପଛଇବ, 13 ଦିନ ପଛଇବ। ମିନସ ନିଜ ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ, 13 ଦିନ ପଛଇବ, ଭୂପତ ବାରୁଣୀ ସେଠା ଧରିବ, ପୁର ପୁର ସବଥିବ, ପୁର ପୁର ସବଥିବ। ଭୂପତ ବାରୁଣୀ ସେଠା ଧରିବ, পুরা পুরা
এটা মহাপুରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିବ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ହେବ। ମୀନ ଶନି ଯୋଗ କାହିଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ପଡ଼ିବ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 15 ନା 17 ତାରିଖରେ ଆସିବ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ। ମୀନ ରାଶିକି ଶନିଷ୍ଠର ଗମନ କରିବେ। এইটি গোটে 13 দিন পক্ষ পড়ব। 13 দিন পক্ষ মানে আমার সাধারণত পক্ষ হল 15 দিন, শুক্ল পক্ষ আর কৃষ্ণ পক্ষ। এই যে পক্ষ ভিতরে 13 দিন পক্ষ গোটে পড়ব। পক্ষ ক্ষয় হয়ে আসিকি লাস্টକୁ মীন শনি যোগ 13 দিন পক্ষ পড়ব। সেতিবেলে মহাভারত যুদ্ধটি সংগঠিত হবে। যে মহাভারত যুদ্ধ ওড়িয়া বাকি আছে সে মহাভারত যুদ্ধটি সংগঠিত হয়ে पूरा विश्व ब्रह्मांड कौन ना कूड़ कूड़ सब आसी पड़ो मैंने पंचग्रह कूट करेंगे। मीन शनि उपदृष्टि ब्रह्मांड पूरा प्रलय हो से समय को बचापी महापुरुष कहते ये मार्गटी आपणापी कहते ये मार्गटी कौन ना सत्य शांति दया क्षमा जहाँ हृदय थी जो म्लेच्छ संहार हम यही से नष्ट हे बचिकी रे कहते। तेणु आगू ये समय आसूँ ता पूर्व आम सतर्क हो एकाक्षर मेला मध्यम धर्म प्रचार जो एकाग्र तत्व कहुई माध्यम आम सतर्क होगा और आगू को समय आम सामना करवा धर्म आगे जावाक गति करवा। आज ये भक्तर कथार जो कथाटी आलोचना कला जदि मोर किसी भूल थी मत क्षमा करेंगे। आ भूल तो निश्चय समस्त थाए जदि मोर किसी कहबारे मनरे कष्ट दे मत क्षमा करेंगे। प्रभु बल्कि विद्यार्थी सर्वे बोल